ত্রিপুরার রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ালো। ত্রিপুরা মতা দলের কর্মীরা সরাসরি এমএলএর বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন। গো ব্যাক স্লোগানের পাশাপাশি উঠল গুরুতর অভিযোগ দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার। 12 রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের এমএলএ স্বপ্না দেববর্মার বাড়িতে হঠাৎ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ত্রিপুরা মতা দলের কর্মী সমর্থকরা। বিক্ষোভকারীরা গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকেন এবং এমএলএ কে দালাল বলেও কটাক্ষ করেন। এতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট এমএলএ স্বপ্না দেববর্মা দিনের বেলায় ত্রিপুরা মতার হয়ে কাজ করলেও রাতে নাকি ভারতীয় জনতা পার্টির স্বার্থে কাজ করছেন। এই দ্বৈত ভূমিকাকে কেন্দ্র করে দলের ভেতরে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছিল বলে জানা যাচ্ছে। অবশেষে তা প্রকাশ্য বিস্ফোরণ ঘটালো বিক্ষোভের মাধ্যমে। ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে এমএলএর পক্ষ থেকে এখনো কোনো স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। এখন দেখার বিষয়ে দলের তরফে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং অভিযুক্ত এমএলএ কি জবাব দেন। 12 रामचंद्र घाट में जेम्स साहब विभागे दूर तो दूर फिल्म खाई तुमको इन्हें 28 तारीख 26 तारीख भरो स्वप्ना मैडम इनग एपी की नेतृत्व गाड़ी 10टा थाकिया भरो अपन परे एपी का लगिरी 10 राजनगर राजेश देवबर्मा नगर हर खायो तीन दिनों का राजेश देवबर्मा 27 तारीख बीजेपी जयन देखा जों मन हायो रामचंद्र घाट नि बर स्वप्नानि दायित्वता मत माने ब मानदायो चिनरनि हामजेक थांका आ हामजेक थांप्रो बन हर साल चिनि ताबुक जे बर्तमान कैंडिडेट जेम्स हपं सापुं रिवई बन तिने 19,000 वोट डिफारेंस जिदि होई तिने कपाय थाय हजा आ सपना साकाओ के तम त्रिपुरा मथा सालो के त्रिपुरा मथा हरो इनके बो बीजेपी ने रामचंद्र घाट गुरी फील खाइतंगो जोंनो बिनि पारानि बिनि आमचाइनि बररो रिफि दुखाय जोंबो बिनि भिडिअ फटोस दङ जे उनको भाई डेविड भाई इमोय हरो फील खाइमानि आबो नमागै जों दिनै रामचंद्र घाटनि बररो सपना न गु बेक रामचंद्र घाट नोंता फाइदे नोंरा फील खाया नांया नों बुट दिन्दिसिम आरो फाइदे जों बर तिने आरो ता फाइदे नि चिनो बुक बेक खाइगा जों आरो टिडब्ल्यूएफ दङ हास्तेनि जत लुकुरगनो बैलाव खुलुमैया फारो जोंनि टिटिएडिसि न प्राय 4.5 बोसोराव वै लुकुरग महाराजानि दैदुल मंबाय जे जों टिटिएडिसि चालक दंमोन न लगे रही तंबाई माने बागै जो तनो खा काहाम ते खुलुमैया फारो लाइखे हमबाय जों लास्ट फरेन हाफ इयार जों जोंनि टिटिएडिसि जोंनि लिमिटेड फान्ड बिथिङाव फानो जों लुकुरावनि बागै जे सामो गाहाम तांनानै नै जातियाव माने बिथिङाव लुकुराव नगनाय जा अमहाय जों सामो ताङै मामोन न निरनो सायखना रावानो जोंनि